श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसिछंती बा देखुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण को जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, विवाह रे बारंबार बाधा आसुछि, चाकरी क्षेत्र रे बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, ताहार सुविचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को कहाजिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। एही राशि सौर मंडलर 240 डिग्री ठारू 270 डिग्री मध्य अवस्थित। धनु राशि अधिपति बृहस्पति महाग्रह और यही राशि केतु ग्रहंकर उच्च स्थान। धनु राशि व्यक्ति साहसी एवं अद्भुत कर्मा होइथांती। उच्च अभिलाष, निजर शक्ति समर्थ उपरे निजर अधिक विश्वास थाए। केवल स्त्री मानक पाखरे एमाने थंडा मिजास रे कथा कहि पारंती, किंतु प्रबल क्रोधी। जहा इच्छा करंती ताहा कौनसी मते करी देखाई देई पारंती। प्राचीन धर्म शास्त्रानुमोदित कर्म करंती। एमाने काहा को डरिबा किंबा काहा को खातिरी करिबा लोक नुहंती। धनु राशि भाग्य अधिपति रवि होइतिबारु भाग्य रे निज भाग्य को निजे ही बर्बाद करि दियंती। अन्य जातिंक सहित साक्षात और मित्रता स्थापन करंती। दर्शन शास्त्र आध्यात्मिक बाद को विश्वास करंती। सर्वदा निजे न्याय पाइबा और अन्य को न्याय देबा एमाने दाबी करंती। एही राशि प्रथम नक्षत्र हेउची मूला नक्षत्र दानवगण। नक्षत्र अधिपति केतु और केतु महाग्रह धनु राशि रे उच्च, एणु केतुर प्रभाव मूला नक्षत्र उपरे अधिक रहिबो। जन्मरु प्रायतः रोगिणा होइथांती। मूला नक्षत्र एक गंड नक्षत्र। एही नक्षत्र जात व्यक्ति मातृ पीड़ाकारी, जन्म समय रे अस्त्रोपचार किंबा बहु कष्ट देइथांती, मातृ मृत्युवत पीड़ा पाइथांती। एही नक्षत्र जात व्यक्ति कामुक श्रेणीर होइथांती। रुग्ण शरीर, केतु ग्रह शिरा प्रशिरार ग्रह होइथिबारु प्रायतः एमानकर शिरा प्रशिरा गुड़िक स्पष्ट बारी हो जाए और सेही रोग रे पीड़ित होती। यही नक्षत्र एक विशेषत्व है नक्षत्र संख्या 19, शेष संख्या 9, राशि संख्या 9। केतु ग्रह यही राशि रे उच्च, ग्रह संख्या मध्य 9। धर्म शास्त्र रे 9 संख्यार एक महत्व अछि। ग्रह विप्र माने कौनसी बीज मंत्र जप समय रे 9 संख्या को गुरुत्व रखी 9 थर, 27 थर, 54 थर, 108 थर किंबा 1008 थर जप करने को कही। प्रत्येक संख्यार मिश्रण संख्या हेउची 9। केतु ग्रह बृहस्पतिंकर मित्र ग्रह होइतिबारु यह एक आध्यात्मिक ग्रह। मूला धनु यही राशि व्यक्ति जीवनर प्रथमार्ध आमिष भोजन करुथिबा समय रे द्वितीयार्ध प्राय 33 वर्ष परे संपूर्ण धार्मिक होई सन्यास जीवन यापन करती। एही राशि नक्षत्र जात व्यक्ति माने साधारणतः पति सुख कम पाई थांती, रोगाक्रांत होइथांती, दारिद्र होइथांती,
ଓ ନିଚ ମନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ନରଗଣ, ଶ୍ୱାନ ବର୍ଗ ଓ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୀର୍ଘକାୟ, ହାତ ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଉଭୟେ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଚତୁର ଓ ବହୁ ମାୟାବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳେ ବଳେ କାମକୁ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ବାଳକ ସଦୃଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମାୟା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ଅଧିପତି ରବି ମହାଗ୍ରହ ଓ ନକୁଳ ବର୍ଗ। ସର୍ବଦା ପର ଉପକାରୀ। ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ୍ଷଣକୋପୀ, ନିର୍ଭୀକ ଶ୍ରେଣୀର ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବାସସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ନାରୀମାନେ ରମଣୀୟ ଚେହେରା, ପତି ଚିତ୍ତହାରିଣୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 3, 7 ଓ 9। ଶୁଭ ବାର ରବିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ ଓ ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5 ଓ 8। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଘାତ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ରାଶିର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ହିଁ ଘାତ ଲଗ୍ନ। ଘାତ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରୁ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ, ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ, ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରୁ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଶନି ତୃତୀୟରେ, ରାହୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଓ କେତୁ ଦଶମରେ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମତାନ୍ତର ହୋଇ କଳହ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଗୁରୁଜନ ସକାଶେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦିନ କାଟିବେ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ରବି ଯିବେ। ରବି ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥିବା କେସରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ତଥା ପରିବାରରେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ସେନାପତି ସଦୃଶ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ କରାଇବେ। ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭରେ ରହିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ବିନା ବାଧାରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗୃହୋପକରଣ ଖରିଦି କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଯିବେ ଚତୁର୍ଥକୁ। ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇ ଆମାଶୟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସେମାନେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଶା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ।
राशि अधिपति बृहस्पति भाग्य अधिपति रवि एणु आपण बहु शुभरे ए मासटी काटिबे। जेउ राशि उपरे बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि थाए अन्य ग्रहंकर अशुभ दृष्टि प्रायतः खंडित हुए। पंचम रे बृहस्पति रही आपणकर सबु विपद को खंडन करिब किंतु आपण धर्म मार्ग रे थिबा निहाती दरकार। अधर्म काम कले बृहस्पति मध्य आपण को क्षमा करि पारिबो नाही। शुक्र महाग्रह पंचम रे शुक्र गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपण कोनोसी जन कल्याण काम करी प्रशंसार पात्र हेबे ओ पुरस्कार मध्य पाई पारंती। एही समय रे आपण कथाबार्ता ओ चाली चलनर व्यवहार ठीक रखिले समस्तंकर मन को आपण किनि नै पारिबे। शुक्र एक शौकीनी ग्रह तेणु आपण विलास व्यसन रे रहिबाकू एई समय पसंद करिवे ओ रही पारंती मध्य। निसंतान व्यक्ति मानकर एई समय संतान प्राप्ति हेबार योग अछि। अविवाहित मानकर विवाह प्रस्ताव आसी पारे ओ विवाह बंधन रे बांधी होई पारंती। एहा एप्रिल मास 26 तारिख पर्यंत रहिबो। 26 तारिख परे शुक्रर अशुभ फल आसीबो। शनि महाग्रह तृतीय रे साधारणतः आमे जहाकू आमे जातक देखांती से माने देखंती जे बृहस्पति शनिकर शुभ दृष्टि अछि कि नाही। अन्य ग्रह को बाद देई एई दुई गोटी ग्रह उपरे विशेष ध्यान दियंती। आपनकर पंचम रे बृहस्पति थिबा स्थल रे तृतीय रे शनि रहिचंती। शनि पुणी कुंभा शनि कुंभा जोग एणु आपण जेते विपद रे पड़ी थांतो ना काहे कि आपण को शनि सर्वदा सहाय्य करिवो। धनु राशि एक प्रकार धार्मिक राशि धर्म मार्ग रे से माने गति करंती। तेणु शनि सर्वदा पाखे पाखे रही सहाय्य करुथिबो ओ शत्रु मान को टक्कर देव। यह एक आनंदर समय। एही समय रे आपण जे कोनोसी कार्य करूछंती सेही कार्य रे गोटे बड़ सफलता मिलिबो स्वीकृति मध्य मिलिबो। चाकरी क्षेत्र रे किंबा व्यवसाय क्षेत्र रे उच्च पदवी मिलिबो। राजनीति रे उच्च पदवी मिली पारे। निजर काम करिबा सकाशे पूर्वरु थिबा शत्रु माने जेउ माने आपनक पाखरु दूरेई जाइथिले मित्र होई शत्रु होई जाइछंती सेही शत्रु माने पुणी आपनक सहित मिलामिशा करिवे। एही समय रे अविवाहितांकर विवाह होई पारे। राहु महाग्रह चतुर्थ राहु आपण को अशुभ फल देव। स्वास्थ्य हानि हेबो। समस्त सुख राहु हानि कर दे पारे। जेहेतु बृहस्पति और शनि शुभरे अछंती राहु आपणकर अधिक अशुभ करि पारिबो नाही। तथापि चतुर्थ रे थिबारु मातृ विरोध हेबो। वृथारे चतुर्दिग आपण भ्रमण करिवे। बहु आशा नहीं जिबे किंतु आशा मेंटिबो नाही। एही समय रे केतु दशम रे रही अधिक अशुभ कराइबो। आपण जेउ कर्म करूछंती से कर्म रे आपण मांदा हेबे। व्यवसाय रे बहु मांदा भाव परिलक्षित हेबो। आपणकर शरीर रोगाक्रांत हेउथिबा स्थल रे आपणकर व्यवसाय मांदा हेबो। एही गला 2024 मसिया एप्रिल मासर मासिक राशिफल। यार परवर्ती राशि मकर राशि विषय रे आलोचना करिबा। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण।